ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ଷ୍ଟେ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ଟି। ଘରେ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ କେଜିରୁ ପିଜି ଯାଏ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତଥାପି ସରକାର ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସ ସେହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଜାଣିବା କିଛି କଥା। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେବା। ତାହା ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଶିଷ୍ଟ କବିତାଟି। आहे दयामय विश्व बिहारी, घेन दया बही मोर गुहारी। जल स्थल बन गिरी आकाश, तुम लीला सबुठारे प्रकाश। प्रत्येक शिशु कंठरू भासी आसे यही भावगंभीर प्रार्थनार सुर। सेतेबेले मने पड़ती शिशु साहित्यिक रामकृष्ण नंद। এই ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କେତୋଟି କଥା ଜାଣିବା। ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କର୍ମମୟ ଜୀବନ 1906 ରୁ 1994, 1906 ରୁ 1994 କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସଂସାର ନାମକ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
एक रे झुमुका, दुई रे लेखनीर पाठशाला, लेखनीर पाठशाला, तीन तुलसीदास, चार जीवन रहस्य, पांच जीवन तरंग, छर भाभी देखंतु, भाभी देखंतु इत्यादि पुस्तक गुड़ी को से रचना करथिले। आज जो सुंदर कथावस्तु को नेबा ताहा होची दुईटी पिलार चरित्र दुष्ट और शिष्ट। केउं सबु लक्षण थिले बा चरित्र थिले आमे ताकू दुष्ट कहिबा, केउं सबु लक्षण थिले ताकू आमे शिष्ट कहिबा। आस जानिबा। शिष्ट पिलाटी समस्तଙ୍କ पाखरे श्रद्धा और प्रशंसित होतला बेले दुष्ट पिलाटी घृणा और तिरस्कार पाई थाए। ए दुईटी विपरीत चरित्र को नेई कवि यहाँ सुंदर भावे व्याख्या करछंती। तेणु आमे विषयगत पदगुटी पढ़िबा तार गुमर जानिबा। दुष्ट और शिष्ट पिला मानक पई ए कविताटी पिला मानक चरित्र सब जानिथिबो, तम मानक भितर सब थिबे किए दुष्ट किए शिष्ट तमे निजे निजे जानि पारथुओ। श्रेणी कक्षरे बसला परे उभय उभयंकु किमिति चुमुटी दउथो, ता जिनस नहीं उठुओ, पिटापिटी करुथुओ, ये सब पिला भितरु जना पड़ी जाए किए दुष्ट आ किए शिष्ट। तेणु कवि से दुष्ट पिलार चरित्र को प्रथमे उपस्थापना करचंती। से दुष्ट पिलाटर कथाटा को आमे वर्तमान पढ़ी देखिबा कौन से लिखिचंती। मु गुटिए दुष्ट पिला ठापुआंक गुरु। ओह ओडिया कथाटे। दुष्ट पिलाटे ता नार कई बेले माने सुनाम थाएनी, सब बेले बदनाम। कहीं से सबु बेले सब लागू थाए कौन करथाए, गुंडीची मूषा नेउल देखी गुड़ाए तांकू दुरु। जहाँ को देखियो नेउल हो कुकुर हो टेका फिंगिवा पिटिवा बदमाशी करवा ये तार नीतिदिनिया कम। ओडेर उठा ये बदमाशी कर पोखरी उपर डिया मारदवा सबू कथा गुड़ाक तार एमती पानी रे बुड़े कईच परी ढाई गचर डिया मारदव पानी की देखी डब 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 कर सारा पोखरीटा को गोल दब पूरा सिठुआ पड़ी 2 घंटा 3 घंटा पर आसुथो। हैं गुलिया करे पानी सरधा मते करती नहीं केई मो गुण जानी किए भल पाइब। ये भाया पिला किए भल पाइब सबु बेले बदमाश सब गाँ लोक कहे बाटगला लोक कहे पिला माने कहे ये पिला को कई भल पाती ना। ये बुझीपार्थुव गुलिया माने पंकुआ, गुलिया शब्द अर्थ माने पंकुआ आउ ठापुआ माने कौन ठापुआ हला ओलसुआ कर्मकुड़ी मोठुआ आउ गुलिया माने पंकुआ, गुलिया माने पंकुआ। सरधा सरधाटा आज पद रूप लिखाई सरधा तार हला गद रूप हला श्रद्धा। श्रद्धा माने भल पाइबा, श्रद्धा माने भल पाइबा। पानी रे बुड़े कईच परी, कईच मैंने जानी पड़छ ना
पानी भितर गोटे जीव गुलिया करे पानी सरदा मते करती नाही केही मो गुण जानी ताकू कहीं भल पाती घृणा करती ये है गोटे दुष्ट पिलार चरित्र। पुणी जा गोटे शिष्ट पिलार कथा को नहीं कवि कौन कहते ना मते कहती शांत पिला वचन मोर धीर जो पिला भद्र तार व्यवहार आचरण उच्चारण शिष्टाचार तेणु कहुई बिहेवियर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी व्यवहार हूँ समाज पर दर्पण जार व्यवहार जिते भल ताकू समस्ते से आदर करती ना खराब पिला को आदर करती ना दुष्ट पिला को आदर करती शांत शिष्ट भद्र नम्र यही पिला मान समस्ते आदर करती ना। काम पड़े बाहरी पड़े आगुआ होई वीर किसी कथा मानेनी कार घर पड़गला ये गोटे बुढ़ी लोक बाटर पड़गला कि गोटे छोटा कुकुर देखला एमती तार सबु बेले मानसिकता थाए मु कहार उपकार करी समस्त पिला पाखर सब गुण देखा जाएनी भल पिला जी से भल कम को सब आगू बाहरी पड़े आउ दुष्ट पिला तो तार दुष्टामी तार तो एटा सहजात प्रवृत्ति आउ पानी देखिले बुड़ई नहीं मारई नहीं पक्षी पानी देखिले बुड़ई नहीं ठीक टाइम रो गाधुआ बाधुआ करे ठीक समय विद्यालय को जाए पाठ पढ़े तार निज कम ठीक समय करे नियमबत्ता हुए समय को जगी रखी चले आउ कौन करे मारई नहीं पक्षी क्या पक्षी पशु एगुड़ा मारिबा ये प्रकार बदभ्यास गुड़ाक से आपणे नहीं न थाए तेणु ताको समस्ते भल पाती आदर करती सुख पाती तार कहीं ना ता गुण गुड़ी को देखी तार जो भल गुणर सब बड़े प्रशंसा थाए आ मंद गुण सब बड़े निंदित होता है। परवर्ती फेर कवि कहते दुष्ट पिला कथा फेर आउ झाड़िए लिखुंट पढ़ा नकरी खेलई मुई मन मौजे नीति पाठ पढ़ा कौन हम चुली की जाऊ नौका कर छाड़द से डंगा कर छाड़द नीति माने प्रतिदिन एठी नीति शब्दटा आसी नीति शब्द माने प्रतिदिन नीति शब्द माने प्रतिदिन पढ़ा नकरी खेलई मुई मन मौजे नीति तार धरा छुआ दिए पाठ बही ता जगार बस्तानी बही के हजिगला किसी खोज खबर निए नहीं पढ़ा नकरी खेलई मुई मन मौजे नीति मन मौज माने आनंद रे मौज माने आनंद रे मन मौजे नीति गुड़ाए गुड़ी डाल मांकुड़ी बागुड़ी किति किति आ करिवो कौन पाठ पढ़ा तो नहीं बहीपत्र तो चुलिकी गलानी आ खेलटा तार मुख्य जिनस होता है कौन करे गुड़ाए गुड़ी गुड़ी देखीच ना ऊपर जो विभिन्न प्रकार सूता लटेक ऊपर छाड़ती फिर टाणती विभिन्न प्रकार गुड़ी ऊपर सब उड़ू थाए ताकू सब गुड़ी उड़ाती डाल मांकुड़ी गोटे प्रकार खेल डाल मांकुड़ी खेल मांकुड़ी एक प्रकार खेल बागुड़ी किति किति मिशीगले मेचे दुष्ट पिला मिशीगले कौन करिया ना बागुड़ी से गुड़ी उड़ा से किति किति डाल बांकुड़ी यही कथा को सब बाछि नहीं थांती पाठ पढ़ा कथा ना धरती ना खेल कूदरे माति थांती ये है नीतिदिनिया काम स्कूल रे चिरई बही खाए मु बेत माड़ आ पूजा करी फूल तुलसी देवे ना डेली माड़ खाइब पिटा खाइब स्कूल को जीव ये सार आस पिटे ना अंक कर विज्ञान कर ना साहित्य कर ना कि पाठ पढ़ार मन देनी पाठ पढ़ा बही से थप आउ कौन कर ना सब बेले माड़ खाऊ थाए पड़िशा घर करई चूरी डेई पाचेरी बाड़ आउरी गोटे खराब लक्षण कौन या पाखर पिजुली ता पाखर पेड़ा ता पाखर आंब ता पाखर बरकुली यही सब पड़िशा घर से चोरी करे आउ कौन करे ना पाचेरी डेईकी जो पाचेरी माने कहने चतुर्पार्श्वर बाड़ को पाचेरी कहा जाए।
ଘର ବାଡ଼ିର ଘେରା ବା ପଡ଼ିଶା ଘରୁ କରଇ ଚୁରି ଡେଇଁ ପାଚେରୀ ବାଡ଼ ମାନେ ଆ ଘର ପଶି ତା ଘର ପଶି ତା ଘର ଆମ୍ବ ତା ଘରୁ ପିଜୁଳି ତା ଘର ପେଡ଼ା ତା ବାଟରୁ କୁଳି ଏଇଭଳିଆ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ଚୁରି ତସାରୀ କରିକି ସେ ବଦମାସି କରେ। ପୁଣି କବି ଆଉ ଶିଷ୍ଟ ପିଲାର ଆଉ କେତୋଟି କଥାକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଢ଼ାଟି ସାରି ଖେଳଇ ମୁହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କାହାରି କିଛି କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ହାନି। ପଢ଼ାଟି ସାରି ଖେଳଇ ମୁହିଁ ଗୁରୁ କଥା ପାଠ ପଢ଼େ ପାଠ ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳ ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ସବୁତ କଥା ମାନେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କାହାରି କିଛି କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ହାନି। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କାହା ପଇସା ନେଇଯିବା କାହାର କ୍ଷତି କରିବା କାହା ବହିପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ତା ପାଖରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ପର ଦରବ ପାଇଲେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ ଆଗରୁ କହୁଥିନି ସେ କାହାରି ଜିନିଷପତ୍ର ନିଏ ନାହିଁ କାହାରି କଲମ ପେନସିଲ ଚୋରାଏ ନାହିଁ କ'ଣ କରେ ଯଦି ବା ପାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ପର ଦରବ ପାଇଲେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ ଆଗ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ରାଗ। ସେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଶିଷ୍ଟ ପିଲା। ତାର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସବୁଟା ଭଲ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାଜ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଭଲ ପାଏ। ପୁଣି କବି ପଳେଇଛନ୍ତି ତା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାର ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଫେର ବଦମାସି କଥା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଛୋଟାକୁ ମୁହିଁ କ୍ଷେତେଇ ହୁଏ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖି ହସେ। ଆଉ କାମ କରିବ କ'ଣ? ଛୋଟା ନେଗଡ଼ା ଦେଖିନେ ତାକୁ ଅଟହାସ କରେ ତାକୁ ନକଲ କରି ଚାଲେ କ୍ଷତେଇ ହୁଏ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖି ହସେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରେ। ଏଇ ହେଲା ତାର ସବୁ ବଦମାସିଆ କଥା। ସ୍କୁଲ ବେଳେ ହୋଇଲେ ଲୁଚି ବଣ ବୁଦାରେ ପଶେ। ଟାଇମ ବେଳେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ କିଆ ବୁଦାରେ ଲୁଚିଥିବ ବେଳର ଯିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଛୁଟି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ବାପା ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ତାର ସବୁ ଖେଚଡ଼ାମି ବଦମାସି। ଧୂଳିରେ ଲୁଟି ପଙ୍କ ଚକଟି ପୋଷାକ କରେ ମୂଳି। ତାର ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ତାକୁ କ'ଣ କରେ ଧୂଳି ମୂଳେ ଗଡ଼ି ଅପରିଷ୍କାର କରେ କାଦୁଆ କରେ। ମଳି ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର। ମଳି ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର। ଧୂଳିରେ ଲୁଟି ପଙ୍କ ଚକଟି ପୋଷାକ କରେ ମଳି ତୁଚ୍ଛା କଥାରେ ନାରଦ ପରି ଲଗାଇ ଦିଏ କଳି। ଭଲ ଚରିତ୍ରଟେ ତାର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଖଚ ମିଛ କହିଦିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ ସତ କହିଦେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗାଇଦିଏ। ଯେଭଳିଆ ନାରଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କରେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରି ମଜା ନେଇଥାଏ। ଶେଷର କବିତାଟିକୁ କବି ସାରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ଟ ପିଲା ପାଖରେ। ତୁଷ କଲେ ମୁଁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ କହଇ ସତ କଥା ପିତାମାତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲଗାଏ ନୀତି ମଥା। ଦୋଷ କଲେ ମୁଁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ କହଇ ସତ କଥା। ସେ କେତେବେଳେ ଦୋଷ କଲେ ମାନିଯାଏ ବାପା ମାଙ୍କର କହିଦିଏ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲଗାଏ ନୀତି ମଥା। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତାକେ ସ୍ୱର୍ଗେ ରାଇଜ ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତାକେ ସ୍ୱର୍ଗେ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲଗାଇ ନୀତି ମଥା। ସଫା ସୁତୁରା ରଖାଇ ଦେହ ପୋଷାକ ଖାତା ବହି। ତାର ସବୁବେଳେ ତା ଦେହ ପା ବହିପତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିଥାଏ। ଶୁଖିଲାଟାରେ ଲୋକ ଆଗରେ ଦେଖାଏ ନାହିଁ ଛଇ। ଫୁଟାଣିଆ କଥା ଦେଖେଇବା କଥା ତା ପାଖରେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ସେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ କବିତାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଭୋଗେ ଦୁଃଖ। ତା ଜୀବନ ସେ ତିଆରି କରିପାରେନି ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏନି ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦର ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ଆଦର ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଭୋଗେ ଦୁଃଖ ଶିଷ୍ଟ ପାଏ ପୂଜା ଆଦର ଜୀବନେ ମହାସୁଖ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର କବିତାଟି ବେଶ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକର
ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।